Attention! The following instructions are crucial to using the Sidewinder Dual Strike. Please listen carefully. You have just acquired a powerful tool designed to enhance your gaming experience. It is critical that you pay close attention to what you are about to see and hear. The Sidewinder Dual Strike software in the Windows control panel includes predefined schemes for many popular games. Select the scheme for the game you'll be playing. Game-specific settings will give you optimal performance for your game. Use them. Next, execute this second crucial task. Check the configuration or options screen in your game. You must turn on the mouse look or free look setting. Once you have done this, the Sidewinder Dual Strike is engaged. Watch carefully and observe the power of the Sidewinder Dual Strike. In this man's right hand is a perspective control. Note how it swivels. It controls the player's head. It is used in two ways. The aiming zone provides precision targeting. The spin zone allows quick movement for outmaneuvering enemies. Several advanced features are available in the Sidewinder software. You will know when you are ready. You now have access to the ease, comfort, and versatility of the Sidewinder Dual Strike. Go ahead, try it out, and good luck. Achtung! Es folgen einige wichtige Hinweise zur Verwendung von Sidewinder Dual Strike. Bitte hören Sie genau zu. Dieses leistungsstarke Tool bietet ein einzigartiges Spielerlebnis. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise genau. Die Sidewinder Dual Strike Software enthält in der Systemsteuerung vordefinierte Schemata für viele beliebte Spiele. Wählen Sie das Schema für ein Spiel aus. Mit den für jedes Spiel spezifischen Einstellungen erhalten Sie optimale Leistung. Nutzen Sie diesen Vorteil. Prüfen Sie als nächstes die Konfigurations- oder Optionsanzeige in Ihrem Spiel. Die Einstellung Sehen mit Maus oder Free Look muss aktiviert sein. Dann ist Sidewinder Dual Strike startklar. Hier sehen Sie Sidewinder Dual Strike in Aktion. Die rechte Hand hält die Perspektivensteuerung. Beachten Sie die Schwenkbewegung, durch die der Kopf der Spielfigur gesteuert wird. Sie haben zwei Möglichkeiten. Mit dem Zielbereich kann präzise gezielt werden. Der Drehbereich ermöglicht schnelle Bewegungen und damit schnelle Reaktionen auf den Feind. Die Sidewinder Software bietet mehrere erstklassige Funktionen. Worauf warten Sie noch? Nun können Sie die bequemen und vielseitigen Funktionen von Sidewinder Dual Strike nutzen. Versuchen Sie es. Viel Glück! Atención, las instrucciones siguientes son fundamentales para utilizar Sidewinder Dual Strike. Escucha atentamente. Acabas de adquirir una poderosa herramienta diseñada para dar mayor emoción a tus juegos. Es muy importante que prestes atención a lo que vas a ver y a oír. El software Sidewinder Dual Strike en el panel de control de Windows incluye esquemas predefinidos para muchos juegos conocidos. Selecciona el esquema para el juego que hayas elegido. Las configuraciones específicas perfeccionan al máximo el rendimiento de los juegos. Utilízalas. A continuación, ejecuta esta importante segunda tarea. Comprueba la configuración o las opciones de la pantalla del juego. Debes activar la configuración Mouse Look o Free Look. Una vez completada esta tarea, Sidewinder Dual Strike está preparado. Observa con mucha atención las posibilidades de Sidewinder Dual Strike. En la mano derecha del jugador está el control de perspectiva. Fíjate cómo gira controlando la cabeza del jugador. La zona de puntería permite apuntar al blanco con gran precisión y la zona de rotación permite movimientos rápidos para maniobrar frente a enemigos. El software de Sidewinder presenta varias características avanzadas. Las descubrirás cuando estés preparado. Ya puedes disfrutar de la facilidad, comodidad y versatilidad de Sidewinder Dual Strike. Adelante, pruébalo y buena suerte. Attention, ce qui suit est capital pour tirer le meilleur parti de Sidewinder Dual Strike. Écoutez attentivement. Vous venez d'acheter un outil puissant conçu pour vous permettre de mieux profiter de votre jeu. Soyez très attentif à ce que vous allez voir et entendre. Le logiciel Sidewinder Dual Strike dans le panneau de configuration de Windows offre des configurations prédéfinies pour de nombreux jeux. Sélectionnez celle qui correspond à votre jeu. Ces configurations spécifiques à chaque jeu
vous permettront d'optimiser vos performances. Utilisez-les. Maintenant, exécutez une autre tâche cruciale. Effectuez des sélections dans l'écran de configuration ou d'options de votre jeu. Vous devez activer les paramètres vue-souris ou Free Look, après quoi Sidewinder Dual Strike est amorcé. Observez attentivement la puissance de Sidewinder Dual Strike. Ce joueur tient dans sa main droite la commande angle de vue. Vous remarquerez qu'elle pivote. Elle contrôle la trajectoire des tirs du joueur. Elle a deux utilités. La zone de tir lui permet de viser avec précision. La zone de rotation le rend plus rapide que ses ennemis. Les nombreuses fonctionnalités avancées du logiciel Sidewinder vous rendront prêt à l'attaque. La facilité, le confort d'utilisation et la souplesse de Sidewinder Dual Strike sont entre vos mains. Allez-y, essayez-le et bonne chance. Le seguenti istruzioni sono fondamentali per l'utilizzo di Sidewinder Dual Strike. Ascoltatele con attenzione. Avete appena acquistato uno strumento progettato per arricchire la vostra esperienza nel campo dei videogiochi. Seguite attentamente ciò che vi verrà illustrato. Il software Sidewinder Dual Strike presente nel pannello di controllo di Windows comprende schemi predefiniti per i giochi più diffusi. Scegliendo lo schema relativo al gioco desiderato, verranno visualizzate le impostazioni specifiche che vi consentiranno di ottimizzare le prestazioni del gioco. La seconda operazione deve essere eseguita nella finestra di configurazione o di opzioni del gioco. Attivate l'impostazione puntamento con il mouse o Free Look. A questo punto Sidewinder Dual Strike è pronto. Soffermiamoci sulle capacità di Sidewinder Dual Strike. La mano destra corrisponde al controllo di prospettiva. Guardate come ruota per il controllo della testa del personaggio. Può essere usato in due modi, come area regolazione mira per la regolazione di precisione della mira, oppure come area di rotazione per consentire movimenti rapidi nei combattimenti contro gli avversari. Il software Sidewinder offre numerose nuove funzioni che verranno illustrate al momento opportuno. Nel frattempo, iniziate a usufruire della versatilità, della comodità e della semplicità di Sidewinder. Provatelo e in bocca al lupo. Atenção! As instruções seguintes são fundamentais para o uso do Sidewinder Dual Strike. Ouça com atenção. Você acabou de adquirir uma poderosa ferramenta projetada para dar mais emoção aos seus jogos. É importante que você preste atenção ao que vai ver e ouvir agora. O software Sidewinder Dual Strike, no painel de controle do Windows, contém esquemas pré-definidos para vários jogos famosos. Selecione o esquema para o jogo escolhido. As configurações específicas aperfeiçoarão ao máximo seu desempenho nos jogos. A seguir, execute a segunda tarefa importante. Verifique a tela Configuração ou Opções no jogo. Ative a configuração Mouse Look ou Free Look. Quando tiver feito isso, o Sidewinder Dual Strike estará pronto para ser usado. Preste atenção e observe os recursos do Sidewinder Dual Strike. Na mão direita do jogador está o controle de perspectiva. Perceba como ele gira controlando a cabeça do jogador. A zona de pontaria permite mirar o alvo com precisão. A zona de giro permite movimentos rápidos para manobrar contra inimigos. Diversos recursos avançados estão disponíveis no software Sidewinder. Você saberá quando estiver pronto. Agora você tem acesso à facilidade, conforto e versatilidade do Sidewinder Dual Strike. Vá em frente, experimente, boa sorte! これからサイドワインダーデュアルストライクを使用する上で極めて重要な指令を伝える。心して聞くように。ゲームの操作性を格段に向上させるパワフルなツールを手に入れた君は、これから説明する内容をしっかりと頭に入れることが重要だ。サイドワインダーデュアルストライクのソフトウェアには多くのゲームで使用できる多彩なプロファイルが用意されている。目的のゲームに対応するプロファイルを選択すれば、コントローラーの動作をそのゲームに合わせて最適化することが可能だ。最大限に活用してくれた。次の重要な指令はプレイするゲームの設定画面を確認することだ。ここでマウスルックまたはフリールック機能をオンにすれば、サイドワインダーデュアルストライクの準備は完了だ。サイドワインダーデュアルストライクのパワーをよく見てほしい。右手で操作しているのがターゲットコントロールだ。動作に注目してくれ。これはプレイヤーの視点を制御するものだ。
このコントロールは2つのゾーンに分かれていて、照準ゾーンでは正確に照準を定めることが可能だ。スピンゾーンでは素早く振り返ることもできる。サイドワインダーソフトウェアにはたくさんの高度な機能が装備されているが、それについては後ほど知る機会があるだろう。サイドワインダーデュアルストライクは多機動でありながら容易に使用できる。あとは実戦で経験を積んでくれたまで、健闘を祈る。